जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया कोर 1 एवं सेकेंड सेमिस्टर पाए जी पेपर ओडिया प्रश्न प्रश्न सहित उत्तर देखा 1 मार्किया सिलेक्टेड श्योर एग्जाम रे आसीबो यूनिट 3 रु पृथ्वीर भाषा परिवार किपर सृष्टि लाभ करे प्रभाषा बा पृथ्वीर भाषा परिवार किपर सृष्टि लाभ करे देखिबा कोनोसी अंचलर उत्स भाषा बा मूल भाषा और विभिन्न दिग को प्रसारित ताहार शाखा भाषा गुड़ी को नहीं सृष्टि लाभ करे एक भाषा परिवार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 प्रवाक्यर अर्थ क्यों दुईटी तत्व द्वारा उपलब्ध हुए वाक्यर अर्थ आम्बे दुईटी तत्व द्वारा उपलब्धि करू अर्थ तत्व और संबंध तत्व। प्रश्न नंबर 3 पृथ्वीर अर्थ तत्व कहले कौन बुझ प्रत्येक पद एक मूल धातु बा शब्द को नहीं गठित होता है यही प्रतिपादित पादिक प्रतिपादिक बा मूल धातु बा शब्द टी हेउची अर्थ तत्व। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 पृथ्वीर संबंध तत्व कौन प्रत्येक पदर प्रत्यय बा पूर्वसर्ग परसर्ग को संबंध तत्व कह जाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 पृथ्वीर आकृति दृष्टि पृथ्वीर भाषा समूह को मुख्यतः क्यों दुई भाग रे विभक्त करा जायछि आकृतिर दृष्टि भाषा समूह को मुख्यतः अयोगात्मक और योगात्मक भाषा भावे दुई भाग रे व्यक्त करा जायछि। प्रश्न नंबर 6 पृथ्वीर पृथ्वीर अयोगात्मक भाषार मूल वैशिष्ट्य कौन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही विभाग अंतर्भुक्त भाषा गुड़िकर वैशिष्ट्य हेउची वाक्य रे स्थान अनुसार शब्दर अर्थ उपलब्ध हुए गोटे शब्द स्थान विशेष अनुଯାयी विशेष विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण आदि रूप में व्यवहृत होता है। प्रश्न नंबर 7 क्यों भाषा अयोगात्मक भाषार एक उत्कृष्ट दृष्टांत चाइना भाषा अयोगात्मक भाषार एक सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 पृथ्वीर भाषा बा योगात्मक भाषा केते भाग रे विभक्त आंसर होची योगात्मक भाषा 3 भाग रे विभक्त होता है से गुड़िक होची प्लशिष्ट अश्लिष्ट और शिष्ट योगात्मक भाषा। प्रश्न नंबर 9 पृथ्वीर भाषा प्रलिष्ट योगात्मक भाषार उदाहरण दियो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण को एग्जाम रे एमिति भी पचारि पारे लिखिबो अर्थ आर्ष शैशव ऐश्वर्य इत्यादि। प्रश्न नंबर 10 पृथ्वीर भाषा बा पृथ्वीर अश्लिष्ट पृथ्वीर भाषा अश्लिष्ट योगात्मक अर्थ तत्व और संबंध तत्व संबंध रे किपरि थाए संबंध किपरि थाए एही भाषा मानकरे अर्थ तत्व और संबंध तत्वर तिलतंडुल मिलन घटी थाए अर्थात दुहे स्पष्ट बारी होई पड़ती। उदाहरण होची जे सफलता
ସଫଳ ଯୁକ୍ତ ତା ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଗାଢ଼ ପ୍ରଗାଢ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ପୃଥିବୀର ବାକ୍ସ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାକ୍ସ ଭାଷା ଆଂଶିକ ପ୍ରଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ପୃଥିବୀର ପୂର୍ବାନ୍ତ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନ୍ଫ ମନ୍ଫ ଶୁଣିବା ଅନଫ ଫ ଅନ୍ମ ଫ ତାପରେ ଫ ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତ କଥା ଶୁଣେ। ଟିକେ ହାର୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ପୃଥିବୀର ମହାଦେଶ ଆଧାରିତ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଚକ୍ରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା। ମହାଦେଶ ଆଧାରିତ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଚକ୍ରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ପୃଥିବୀର ଆମେରିକା ଭାଷା ଚକ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସୂଚନା ମିଳେ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅବରୋକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ କରିବ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ପୃଥିବୀର ଆଫ୍ରିକା ଚକ୍ରର 5ଟି ଭାଷା ପରିବାରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 5ଟି ନାମ ବା 3ଟି ପଚାରେ 2ଟି ପଚାରେ। ଏକ୍ଜାମରେ କେମିତି ପଚାରିଲେ ସେମିତି ଲେଖିବ। ଆଫ୍ରିକା ଭାଷା ଚକ୍ରରେ 5ଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୁଶମ୍ୟାନ୍, ବାଣ୍ଟୁ, ସୁଦାନ, ହେମିଟିକି ଓ ସେମିଟିକ୍। ଗଜବ ହିଁ ଗଜବ ଅଛି ନା ଯାକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ପୃଥିବୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଚକ୍ର କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ? ଏହା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଜାଣିବା କଥା। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପ ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଡାଗାସ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଲିର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଷା ଚକ୍ର ବିସ୍ତାରିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ପୃଥିବୀର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କେଉଁ ମହାଦେଶୀୟ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୟୁରୋସିଆ ଚକ୍ର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁରୋସିଆ ଚକ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ଟୋଟାଲ 50+ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ହେଲା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଓ ମାଲୟାଲମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ପୃଥିବୀର ତାମିଲ ଭାଷାର 2ଟି ରୂପ କ'ଣ? ଦେଖିବା। ତାମିଲ ଭାଷାର 2ଟି ରୂପ ହେଲା ସେନ୍ ଓ କଡୁନ୍। ସେନ୍ ଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଏବଂ କଡୁନ୍ ଲୌକିକ ରୂପ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ପୃଥିବୀର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ପୃଥିବୀର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଆଦି କବି କିଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଜାଣିବା କଥା। ଜିକେ ଏହା ଗୋଟିଏ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଆଦି କବି ହେଲେ ନାନା ଭଟ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ପୃଥିବୀର ନାନା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ? ନାନା ଭଟ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେତୋଟି ପର୍ବ ଆଦି ସଭା ବନ ଏହି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23
पृथ्वीर कन्नड़ बा कान्नाड़ी शब्द क्यों शब्दरू सृष्टि बोली अनुमेय कर जाइछि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर्णाटकी शब्दरू यार प्रधान क्षेत्र कर्णाटक महिसूर। प्रश्न नंबर 24 पृथ्वीर बा प्र कन्नड़ भाषार प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथर नाम कौन। आंसर होची कन्नड़ भाषार प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथर नाम कविराज मार्ग। प्रश्न नंबर 25 प्र कविराज मार्ग ग्रंथर रचयिता किए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवि नृपतुंग बा कवि नृपतुंग हेले कविराज मार्ग ग्रंथर रचयिता। प्रश्न नंबर 26 पृथ्वीर कन्नड़ भाषार दुईटी उपभाषार नाम लेख। कबड़ा गोलोरी कोटा तोड़ा आदि कन्नड़ भाषार प्रमुख उपभाषा। प्रश्न नंबर 27 प्र क्यों बा पृथ्वीर क्यों देशर पृथ्वीर क्यों प्रदेश मलयालम भाषार प्रधान प्रचलन क्षेत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मलयालम भाषार प्रधान प्रचलन क्षेत्र हेउची केरल प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे कि अधिक शिक्षित बा एजुकेटेड गर्ल्स माने रही था एवं टाइटल भी गर्ल्स रे परिवर्तन होता है जानिबा कथा केरल मैरेज हेले। प्रश्न नंबर 28 पृथ्वीर मलयालम शब्दर अर्थ कौन। मलयालम शब्दर अर्थ पर्वत उपत्यका मालय अर्थ पार्वत्य आलम अर्थ उपत्यका बा अंचल। प्रश्न नंबर 29 पृथ्वीर बा प्रपणी प्रबाल क्यों भाषा रे रचित। मणि प्रबाल मलयालम भाषा रे रचित। प्रश्न नंबर 30 प्रो यूरोप भाषा क्यों अंचल रे कथित। यूरोप कुर्ग अंचल रे कथित। यूरोप कुर्ग अंचल रे कथित। प्रश्न नंबर 31 मलयालम भाषा परिवार रो केतोटी उपभाषार नाम लेख। मलयालम भाषा परिवार रो उपभाषा हेला यूरोप वर्ड पन्या मालयकक। प्रश्न नंबर 32 पृथ्वीर तमिल भाषा परिवार रो दुईटी शाखा भाषार नाम लेख। इरुल करब बुरगंडी आदि तमिल भाषार शाखा भाषा अटंती। प्रश्न नंबर 33 पृथ्वीर हालमिजी अनुशासन क्यों भाषा रे लिखित। हालमिजी अनुशासन कन्नड़ भाषा रे लिखित। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 प्रो-मुंडा भाषा क्यों भाषा परिवार रो अंतर्भुक्त बा जोग। आंसर होची मुंडा भाषा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार अंतर्भुक्त। नेक्स्ट पृथ्वीर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार रे केतोटी प्रधान भाषार नाम लेख। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुंडा मन खमेर शाक खासी मालयी निकोबरी आदि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार रो मुख्य भाषा। प्रश्न नंबर 36 पृथ्वीर मुंडा भाषार प्रथम नाम कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मुंडा भाषा को प्रथमे तो कोल्ह भाषा बोली कह जाउथिला। प्रश्न नंबर 37 पृथ्वीर मुंडा भाषार बा प्र मुंडा भाषार अंतर्गत केतोटी भाषार नाम लेख। कन्नावारी हो सांताली भूया
କୁକ୍, ଜୁଆଙ୍ଗ, ଶବର, ଗଦବା ଇତ୍ୟାଦି ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେଉଁ ଗାଁର କେମିତି ଭାଷା ଯାକ ଦିଆହେଇଛି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ ଲାଗୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଧ୍ୱନି ଆଧାର ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ତୁମ୍ ଓ ଶତମ୍ ଭାବେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ ଶତମ୍ ଓ କେନ୍ତୁମ୍ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶତମ୍ ଓ କେନ୍ତୁମ୍ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ 100 ଟଙ୍କା ବା 100। ୱାହ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ କେନ୍ତୁମ୍ ବିଭାଗ କ'ଣ? ମୂଳ ଭାଷାର କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ କ ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ କେନ୍ତୁମ୍ ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ ଶତମ୍ ବିଭାଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଣି କରି ମନେ ରଖିକରି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ନୋ ଟେନସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 3-4 ଥର 5 ଥର 6 ଥର ଯେତେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାତି ସାରା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନୋ ଟେନସନ୍। ମୂଳ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି ସ ବା ସ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶତମ୍ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 42, ପ୍ରୋ କେନ୍ତୁମ୍ ଓ ଶତମ୍ ନାମକରଣ କେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ହୋଇଛି? କେନ୍ତୁମ୍ ଓ ଶତମ୍ ନାମକରଣ ମୂଳ ଭାଷା କେମ୍ଟୋମ୍ ବା କମ୍ଟମ୍ରୁ ଆସିଛି। କେମ୍ଟୋମ୍ ବା କମ୍ଟମ୍ରୁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ କେନ୍ତୁମ୍ ଓ ଶତମ୍ କେଉଁ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ? କେନ୍ତୁମ୍ ଶବ୍ଦ ଲାଟିନ୍ ଭାଷା ଓ ଶତମ୍ ଶବ୍ଦ ଆଭେସ୍ତା ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ କବି କେଉଁ ଭାଷାର ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କବି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପରିବାର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କବି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପରିବାରର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ କ୍ରୋମା ନୋଗୋକ ଭାଷା କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କ୍ରୋମା ଭାଷା ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ନୋଗୋକା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ ମଫର ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନିଭୋ ଗିନିରେ ପ୍ରଚଳିତ ମଫର ଭାଷା ପପୁଆ ଭାଷା ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଭାଷା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା କ'ଣ? ମୈଖାରୀ ଓ କମିଲ୍ ରୋଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଭାଷା ପରିବାରର 2ଟି ପ୍ରଧାନ ଭାଷା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ କକେସିଆନ୍ ଭାଷା ପରିବାରର 2ଟି ଶାଖାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବା ଲେଖ? ଉତ୍ତରୀ ଶାଖାର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାଷା ସିର୍କେସିଆନ୍, କିସ୍ନଅନ୍ ଓ ଲେସ୍କଅନ୍ ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାଖାର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜର୍ଜିଆନ୍, ସୁଆନିଆନ୍ ଓ ମିଗ୍ରୋଲିଆନ୍। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୋ ୟୁରାଲ୍ ବା ପୃଥିବୀର ଭାଷା ୟୁରାଲ୍ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ଭାଷା ପରିବାର କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ୟୁରାଲ୍ ଓ ଆଲ୍ଟାଇ ପର୍ବତମାଳାରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁର୍କୀ, ହଙ୍ଗେରୀ ଓ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଓ ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ନେକ୍ସଟ, ପୃଥିବୀର ତାଓ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକାର୍ଥବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାଓର ଅର୍ଥ ସଡ଼କ,
पताका आवरण शस्य कणा इत्यादि प्र बा नेक्स्ट बा लास्ट क्वेश्चन बोधे एटा अच्छी पिलाने बापरे सर देवा नेवर गिव अप प्रोलु शब्दर एकार्थवाचक शब्दावली लेख टिके स्पीड पढ़ा टाइम इज फ्लीटिंग पिलाने टाइम केबे वेट करना है मन रखी तो लूर अर्थ सड़क बांक रत्न बिंदु अश्रु नेक्स्ट प्रो ग्रीक भाषा क्यों अंचल कथित ग्रीस एशिया माइनर उपकूल साइप्रस द्वीप और इजियान उपसागर द्वीपपुंज ग्रीक भाषा प्रचलित नेक्स्ट प्रो क्यों ग्रंथ दुईटी ग्रीक भाषार प्राचीनतम निदर्शन इलियाड और ओडिसी ग्रीक भाषार प्राचीनतम निदर्शन नेक्स्ट प्रो इलियाड और ओडिसी कहार रचना महाकवि होमरंक रचना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रो ग्रीक भाषार तीनोटी उपभाषार नामक लेख आयोनिक आटिक दौरिक आदि ग्रीक भाषार उपभाषा नेक्स्ट प्रो पश्चिम जर्मानिक उपशाखार केतोटी विशिष्ट भाषार नाम लेख पश्चिम जर्मानिक उपशाखार केतोटी विशिष्ट भाषार नाम है इंग्राजी जर्मन ओलंदा नेक्स्ट प्रोशतम वर्गर मुख्य शाखा गुड़िकर नाम लेख बाल्टिक स्लाविक आर्मेनिय अल्बानिय इंडो-इरानिय बा आर्य आदि सतम वर्गर मुख्य शाखा नेक्स्ट प्रो जर्मानिक शाखार केतोटी उपशाखा रही जर्मानिक शाखार तीनोटी उपशाखा रही से गुड़िक हूँ पूर्व जर्मानिक उत्तर जर्मानिक और पश्चिम जर्मानिक नेक्स्ट प्रो इंडो ईरानीय शाखार दुईटी उपशाखा कौन दुईटी उपशाखार नाम भारतीय आर्य भाषा और ईरानीय भाषा नेक्स्ट प्रो संस्कृति भाषार वाक्य अवस्थार किपरि अनुदित हो पारे ताहार केतोटी दृष्टांत दियो यथाक्रम है पुत्र तरुण स्वमं बंदेत मर्त अवस्था जो यथा पुथम तौरुणम हवम बंदेत्ता मस्यम वैदिक संस्कृत रे गायत्रे मंत्र वाह तत्सवितुर वर्मे नमः भार्गो देवास्य धीमहि ए मंत्र अच्छी पिलाने धियाज या नः प्रचंदायत धियाज नः प्रचंदायत नेक्स्ट नवम बा नवम शताब्दी रे अनुदित बाइबल केउ भाषार प्राचीनतम लिखित रूप अनुदित बाइबल बुल्गारियान भाषा लिखित या तिला पिलाने सिलेक्टेड यूनिट 3 रो सब जाक बछा बछा प्रश्न एवं या सहित वीडियोटी लंबा है जदि आपण मैंने लंबा वीडियो बोली छाड़ीदेवे ताहले आपण सिलेक्टेड क्वेश्चन मिस हो ताहले दयाकोरी वीडियोटी को पूरा वाच करंतु एवं आपण फ्रेंड्स को शेयर करंतु +3 फर्स्ट सेमिस्टर सहित सेकेंड सेमिस्टर जी मध्य रही ऑनर्स पेपर सहित जी पेपर रही
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।